आ गोटे एग्जांपल दियाला धर a is equal to x such that x is equal to n square, n belongs to natural number, n less than equal to 5. এইটা সেট বিল্ডার ফর্মুলা আছে বর্তমান এটা সেট বিল্ডার ফর্মুলা আছে এই যে ফর্মুলা ইউজ করে যে উৎপাদন আসিব সেটা যোড়া আসিব সেটা সেটা কই যায় তালিকা পদ্ধতি কোন কই যায় তালিকা পদ্ধতি প্রথম দেখো এই যে এই যে ইয়া অর্থটা নেক্সট কই তুমি নেক্সট এক্সাম্পলে তাহলে ন্যাচুরাল নাম্বার 1 2 3 4 5 6 তাহলে আমরা ছোট এর বিলংস টু বড় এর মানে ছোট এর ভ্যালুটা ছোট এর ভ্যালুটা ন্যাচুরাল নাম্বার ভিতরে আছে তার মানে এই ইয়ার ভিতরে হি ছোট এর ভ্যালুটা আছে ছোট এর ভ্যালুটা ইয়ার ভিতরে আছে বুঝলা তারপরে যে কন্ডিশন বা রেস্ট্রিকশন দেলা কোন n লেস দেন ইজ ইকুয়াল টু 5 তার মানে লেস দেন ইজ ইকুয়াল টু 5 করলা 5 রু লেস তার মানে 5 লেস মানে কোন রইলা 5 4 3 2 1 তার মানে ছোট n র ভ্যালুটা 1 রু 5 রইলা ছোট n র ভ্যালুগুড়া 1 রু 5 রইলা 1 2 3 4 5 এতি বাটা তুমি বুঝিলা কোন দেখি x is equal to n square n র ভ্যালুগুড়া হলো 1 2 3 4 5 তার মানে x is equal to n square দেখো যদি n র ভ্যালু 1 হবে তাহলে 1 র স্কয়ার হলো x হলো 1 র স্কয়ার 1 র স্কয়ার তারপরে x ভ্যালুটা হলো 1 র স্কয়ার তারপরে বর্তমান এটা হলো n ভ্যালু 2 নেলে 2 র স্কয়ার n ভ্যালু 3 নেলে 3 র স্কয়ার n ভ্যালু 4 নেলে 4 র স্কয়ার n ভ্যালু 5 নেলে 5 র স্কয়ার এই যোড়া আসলে এটা কাহার ভ্যালু আসলে সব x র ভ্যালু কাহার ভ্যালু আসলে x র ভ্যালু n র ভ্যালু হলো 1 2 3 4 5 x হলো n র স্কয়ার মানে সবগুলোর স্কয়ার হবে 1 র স্কয়ার 2 র স্কয়ার 3 র স্কয়ার 4 র স্কয়ার 5 র স্কয়ার সেই x টা কোন দেখো ফর্মুলা সলভ পূর্বରୁ কোন আছে দেখো ফর্মুলা ফর দ এলিমেন্ট তার মানে উৎপাদন লেখিয়া পাই ফর্মুলাটা হলা সূত্রটা হলা x তানে x র ভ্যালুটা কোন হলা সবু তার সেট এলিমেন্টটা কোন সবু 1 4 9 16 25 তানে বর্তমান এই সেটরে পাঁচটা এলিমেন্টস আছে কতটা এলিমেন্টস আছে এই যে সূত্র পদ্ধতিতে যে পাঁচটা এলিমেন্টস ভালা এইটা কোয়া যায় সেট বিল্ডার ফর্ম বা সূত্র পদ্ধতি এটা কোয়া যায় তালিকা পদ্ধতি বা রুস্টার ফর্ম এবে বুঝিলা কেমিতি কনভার্ট করা যায় তানে বর্তমান দুটা एग्जांपल দউছি তুমি ঘরে প্র্যাকটিস করিব practice कर जानिबो a is equal to x so that x number of the meaning x so that x is equal to n cube n belongs to n less than equal to 4 our example is mona kare a is equal to x so that x is equal to n plus 2 n belongs to n less than 6 3 number then a is equal to x so that x is equal to n square plus 1 n belongs to n less than equal to 7 বর্তমান এই তিনটা কোশ্চেন করিব কোন এটা সেট বিল্ডার ফর্ম আছে তাকে তুমি কনভার্ট করিব রোস্টার ফর্ম টু বুঝলা এই তিনটা যে एग्जांपल দেনি এটা সেট বিল্ডার ফর্ম বা সূত্র পদ্ধতি আছে তুমি তাকে কোন করিব তালিকা পদ্ধতি কনভার্ট করিব যেমন বর্তমান দুইটা एग्जांपल বর্তমান নেক্সট করুছি এটা তুমি পাই ট্যাক্স হইলা বর্তমান করুছি রোস্টার ফর্ম টু সেট বিল্ডার ফর্ম তার মানে তালিকা পদ্ধতি দিয়া যাইব তুমি তাকে সূত্র পদ্ধতি আনিব ধর एग्जांपल হলা তালিকা পদ্ধতি
बर्तमान देखो ताकू सेट बिल्डर फॉर्म को केମିତି कराउछ माने सूत्र पद्धति को अना देखो आगे लिखिलो कोन x of that x is equal to m देखली बुझल ना बुझल वर्तमान कमा देलो एटा सब देखो पॉजिटिव नंबर तने n is equal to नेचुरल नंबर नेलो कोनरो नेचुरल नंबर देखो ए जो हला n लेस देन इज इक्वल टू देखो केते बडे 1 2 3 4 5 6 ताम 6 6 सन 6 6 सन एटा देखो एटा लिस्टर फॉर्म ए जोटा आइला एटा सेट बिल्डर देखो लेस देन इज इक्वल टू 6 लिखि पाइबो नोर आ गोटे ऑप्शन कोन अछि एटा न लिखि आ कोन लिखि हो लेस देन 7 माने 7 नु सन माने 6 बुझलो नेचुरल नंबर रे 7 रु सन माने 6 ए बुझला ताने लेस देन इज इक्वल टू 6 माने 6 6 रु सन लेस देन 7 माने 6 6 ए बुझला तेनु एटा ला सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म वर्तमान धर मु आ गोटे एग्जांपल दोछि आ गोटे एग्जांपल करछि तापर तुमको दिया जीव तीनटा क्वेश्चन बुझियो ना बुझियो वर्तमान आ गोटे एग्जांपल दोछि कन्वर्ट करी सेट बिल्डर फॉर्म बा सूत्र पद्धति की वर्तमान देखो धर लेखनी कोन x of that x is equal to l स्क्वायर काहे कि ना बत एई लक्ष्य करो एरा सब स्क्वायर ही अछि बुझि परला 16 हला परफेक्ट स्क्वायर 25 हला परफेक्ट स्क्वायर 36 हला 6 स्क्वायर माने परफेक्ट 49 हला 7 स्क्वायर माने परफेक्ट स्क्वायर होची 64 माने 8 स्क्वायर परफेक्ट होची तेरो स्क्वायर अछि माने मु x इक्वल टू m स्क्वायर माने ए बुझला आ n बिलोंग्स टू n काई माने देखो एरा सब पॉजिटिव नंबर अछि तेरो नेचुरल नंबर नहीं बुझला तापर n लेस देन इज इक्वल टू 8 काई लिखला ये कोई पे 8 काई लिखला देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 देखो 8 है 8 स्क्वायर के 64 8 8 सामने 7 7 स्क्वायर के 49 7 पर पूर्वटा कोन 6 6 स्क्वायर का 36 तामा देखो तामाने छोटो वाला भेटा बड़ा भीतर अछि तो सो नेचुरल नंबर छोटा वैल्यू वाला लेस देन इक्वल टू 8 है 8 माने 8 है 8 सानो लेस 8 पके एल वैल्यू तन 8 पर स्क्वायर है 64 x इज इक्वल टू 64 x ता कोन एलिमेंट्स लेखा पई उपादान लेखा पई फॉर्मूला देखो 64 अछि तापर 8 पूरा के 7 7 के 7 स्क्वायर केते 49 49 तापर देखो 7 पूरा 6 6 स्क्वायर केते x केतेला 6 स्क्वायर 36 अछि अप टू 8 समान अप टू नेचुरल नंबर माने 1 देखो 1 स्क्वायर हला 1 तने एटा रोस्टर फॉर्म एटाला सेट बिल्डर फॉर्म बुझला बर्तन तीनटा एग्जांपल दोछि कन्वर्ट करिवो रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म देखो एग्जांपल धरे 1 3 5 7 9 11 13 15 एटा को सेट बिल्डर लिखबो 1 नंबर देली 2 नंबर देली एटा को सूत्र पद्धति लिखबो
तीनटा बर्तमान क्वेश्चन दिया गला एबा सब रोस्टर फॉर्म रे अछि तुमे त कोन करबो सेट बिल्डर फॉर्म बा सूत्र पद्धति रे मते लेखि करबो बुझले सेटा देखिन तीनटा से जो तीनटा दिया गला सूत्र पद्धति रु तालिका पद्धति करिया पे दिया एटा दिया गला तालिका पद्धति रु सूत्र पद्धति के कन्वर्ट करिया पे तीनटा दिया गला बुझला तीनटा छटा एग्जाम तुमे बर्तमान घर बसी करबो हला बर्तमान नेक्स्ट रे पढ़ला एटा सरी गला एक्सप्रेशन बा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सरी गला बर्तमान पढ़ला इक्वल सेट कौन पढ़िया बर्तमान इक्वल सेट बर्तमान पढ़िया कौन इक्वल सेट कौन पढ़ा बर्तमान इक्वल सेट ता माने इक्वल सेट माने समान सेट बर्तमान धर मन को इक्वल सेट माने मिनिमम दुटा सेट दरकार माने का से का को समान करिया दुटा को तीनटा चारटा का मिनिमम दुटा नै जो द डेफिनेशन होला इफ टू फाइनाइट सेट if two finite set A and B if two finite set A and B are said to be equal set they having if two finite set A and B are said to be equal set, they having same element. Data set A गोटे और B नलो data set नलो data finite set नलो A and B are said to be equal set. Equal set केतल को आजिवो they having माने जो data set दिया A and B they having same element माने A और B रो same element थिबो माने A रो जो सेट जो एलिमेंट थिबो B सेट रे सेही एलिमेंट थिबो बुझला माने A सेट रे जो एलिमेंट थिबो B सेट रे सेही एलिमेंट थिबो ता सेटा कहले they having माने two set A B having they माने बुझलो माने A and B जो बीटा सेट रे जो they having सेम एलिमेंट माने समान एलिमेंट थो याद जो एलिमेंट थो तार से एलिमेंट थो एग्जांपल ला मन करा येला 1 2 3 4 बीला 1 2 3 4 देखो ये सेट रे 1 2 3 4 अछि बी सेट देखो 1 1 अछि 2 2 अछि 3 3 अछि 4 4 तो ये सेट रे जो एलिमेंट अछि बी सेट रे सही एलिमेंट अछि एटा कहले सेम एलिमेंट कोन कहले एटा देखो एटा तने कोन हो तने एटा हला A = B एटा कोन पाइबो A = B एटा हला इक्वल सेट तो आ गोटे एग्जांपल देनी A = A B C B = 1 2 3 देखो A सेट रे तीनटा एलिमेंट अछि B सेट रे तीनटा एलिमेंट अछि ता माने न जे एटा तीनटा एलिमेंट इक्वल सेट हबो बोली माने नै बर्तमान देखो याद रे A अछि B नाही याद रे B अछि याद रे B अछि B नाही याद रे C अछि नाही तन से कोन कोजी दीटा सेट रे A एंड B रे सेम एलिमेंट थिबो सेम एलिमेंट माने याद रे जो एलिमेंट थिबो याद जेंति सही एलिमेंट थिबा दरकार बर्तमान करे A अछि A नाही ताले A नॉट इज इक्वल टू B एरा कोन कहजो A नॉट इज इक्वल टू B ताले इक्वल सेट माने बुझ पाइलो A सेट रे जो एलिमेंट थिबो B सेट रे सही एलिमेंट थिबो ए बुझला तनो बर्तमान पढ़ला कोन इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट क्लियर हो A सेट रे जो एलिमेंट थिबो B सेट रे सही एलिमेंट थिबो देखो A एग्जांपल A B एटा काहे नॉट इक्वल होला बुझला काना या जो एलिमेंट अछि या से एलिमेंट नाही A अछि A नाही B अछि B नाही बुझला तनो एटा ला A नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू इक्वल सेट बुझला
बर्तमान लिखिया कौन हमें इक्विवेलेंट सेट कौन पढ़िबा बे इक्विवेलेंट सेट बात तक बजे सिमिलर सेट कौन बजे सिमिलर सेट यार डेफिनेशन वाला यार डेफिनेशन कौन देखो यार डेफिनेशन डिटो पूरा यार डेफिनेशन सेट टिके डिफरेंस कौन देखो ए लिखाई देखो जहां लिखाई से लिखाई जी if two finite set A and B are said to be equal set they having same element एटी से देखो एटी ला they having same element एटी लिखिबो they having same number of element ताना दीटा सेट रे नंबर ऑफ एलिमेंट माने ताकर जेतरा एलिमेंट थिबो यादर सेतरा एलिमेंट थिबो माने काउंटिंग नंबरटा समान थिबो काउंटिंग नंबरटा समान थिबो तान देखो सेटा लिखिबो if two finite set A and B are said to be एटी लिखा है इक्वल सेट एटी लिखिबो सिमिलर बा इक्विवेलेंट सेट एटी लिखा है दे हैविंग सेम एलिमेंट एटी लिखा है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम एटी लिखा है दे हैविंग सेम एलिमेंट एटी लिखा है दे हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट बुझला सेम एलिमेंट होला ता ए सेट रे जो एलिमेंट थिबो बी सेट रे से एलिमेंट थिबो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हला ए सेट रे जतटा एलिमेंट थिबो बी सेट रे सेतटा एलिमेंट थिबो ता माने कार्डिनालिटी समान होबा दरकार ए रो कार्डिनालिटी जत ए रो कार्डिनालिटी इज इक्वल टू बी रो कार्डिनालिटी ता माने देखो ए सेट रे जतरा एलिमेंट थिबो नंबर ऑफ एलिमेंट माने कार्डिनालिटी माने टोटल केतरा काउंटेबल को तो गणित दबो काउंट कर दबो ए सेट रे धरा 15टा एलिमेंट अछि बी सेट गणिलो बी सेट रे देखिलो 15टा एलिमेंट अछि ताने एटा ए सिमिलर टू बी बा ए इक्विवेलेंट टू बी एबे बुझिला धरा एग्जांपल दनी बर्तमान देखो एग्जांपल ला धरो ए इज इक्वल टू 1 2 3 b इज इक्वल टू a b c देखो ये सेट रे 1 2 3 ए सेट रे तीनटा एलिमेंट अछि बी सेट रे देखो मानिलो 1 2 देखो ए सेट रे 1 2 3 केतरा एलिमेंट अछि ए सेट रे तीनटा एलिमेंट माने कार्डिनल बा नंबर ऑफ एलिमेंट केतरा अछि तीनटा बी सेट देखो a b c केतरा एलिमेंट अछि तीनटा देखो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट ए रो तीनटा एलिमेंट अछि बी रो तीनटा एलिमेंट अछि ता माने एटा कहबो इक्विवेलेंट सेट बाय सिमिलर सेट एबे बुझला याद रे जतरा एलिमेंट थिबो तादर सतरा एलिमेंट तने एटा कहबो ए सिमिलर टू बी बाय ए इक्विवेलेंट टू बी बर्तन ए देखो आ गोटे एग्जांपल दोउची आ गोटे मन कर एग्जांपल दोउची a इज इक्वल टू 1 2 3 b इज इक्वल टू 1 2 3 देखो ए सेट रे गोटे दुईटा तीनटा एलिमेंट अछि बी सेट रे गोटे दुईटा तीनटा एलिमेंट अछि तार जो एलिमेंट अछि या से एलिमेंट अछि एटा देख एटा इक्वल सेट होबो ना इक्वल सेट होबो काहे ना इक्वल सेट अर्थ होछि सेम एलिमेंट देखो ए सेट रे तीनटा 1 2 3 अछि बी सेट रे 3 अछि इक्वल सेट हो बर्तमान देखबा इक्विवेलेंट सेट बा सिमिलर सेट होबो कि नाही देखो बर्तमान देखो ए सेट रे गोटे दुईटा तीनटा केतरा एलिमेंट अछि ए सेट रे तीनटा एलिमेंट अछि बी सेट रे केतरा एलिमेंट अछि 1 2 3 तीनटा एलिमेंट अछि ए सेट रे तीनटा एलिमेंट अछि बी सेट रे तीनटा एलिमेंट अछि तने एटा ए इक्विवेलेंट टू बी तने एटा कोन करबो ए सिमिलर टू बी एटा भी इक्वल सेट हो काना ए रे दो से एलिमेंट बी रे भी से एलिमेंट अछि ए बुझला इक्वल सेट माने सेम एलिमेंट इक्विवेलेंट सेट माने सेम नंबर ऑफ एलिमेंट माने काउंटिंग नंबरटा समान होबा दरकार एई गोटे कोन आसला गोटे नोट गोटे आसला देखो
এইটা ইকুয়াল সেট না নাই কইলো a = b লেখাইছে ইয়ার চারটা এলিমেন্ট আছে ইয়ার চারটা এলিমেন্ট আছে এটা সিমিলার হবে না তাই না দেখো সেম নম্বর অফ এলিমেন্ট a সেটর চারটা এলিমেন্ট আছে b সেটর চারটা এলিমেন্ট আছে তাহলে এটা ইকুয়াল সেট হলা সিমিলার সেট মানে ইকুইভ্যালেন্ট সেট भी হলা বর্তমান এইটা তো আছে এটা ইকুইভ্যালেন্ট সেট হলা কিন্তু ইকুয়াল সেট হলা না দেখো এইটা ইকুইভ্যালেন্ট সেট হলা দেখো ইকুইভ্যালেন্ট সেট হলা ইকুয়াল সেট হলা নাই ইকুইভ্যালেন্ট সেট হলা ইকুয়াল সেট হলা নাই এইটা ইকুইভ্যালেন্ট সেট হেইছি পুনি ইকুয়াল সেট হেইছি এবে বুঝলা না দেখো এইটা ইকুয়াল হলা ইকুইভ্যালেন্ট হলা এইটা ইকুয়াল হলা নাই ইকুয়াল হলা নাই কিন্তু ইকুইভ্যালেন্ট হলা তাহলে কোন বুঝিলা বর্তমান দেখো যেতে ইকুয়াল সেট ଅଛି সেগুড়া সবু ইকুইভ্যালেন্ট সেট হবো কারণ ইকুয়াল সেট মানে তার যে এলিমেন্ট থিব ইয়ার সেই এলিমেন্ট থিব তারপর তার যেতরা এলিমেন্ট থিব ইয়ার সেতরা এলিমেন্ট থিব তাহলে সবু ইকুয়াল সেট গুড়া সিমিলার সেট বা ইকুইভ্যালেন্ট সেট হবো কিন্তু সবু সিমিলার বা ইকুইভ্যালেন্ট সেট গুড়া ইকুয়াল সেট হেই পারে ন হেই পারে দেখো বর্তমান এইটা ইকুইভ্যালেন্ট সেট দেখো ইয়ার তিনটা এলিমেন্ট এটা ইকুইভ্যালেন্ট সেট এটা ইকুয়াল সেট হেলা হবনি কাই হউଛୁ বর্তমান এইটা ইকুইভ্যালেন্ট সেট দেখো এটা তিনটা এলিমেন্ট আছে এটা তিনটা এলিমেন্ট আছে কিন্তু এটা ইকুয়াল সেট হেলা কি ইকুয়াল সেট হব ନାହିଁ কাই না ইয়ার এক আছে ইয়ার এক নাই ইয়ার দুই আছে দুই নাই তাহলে গোটে গোটে ইকুইভ্যালেন্ট সেট ইকুয়াল সেট হଉଛି গোটে গোটে ইকুইভ্যালেন্ট সেট ইকুয়াল সেট হউ ନାହିଁ কিন্তু সবু ইকুয়াল সেট গুড়া ইকুইভ্যালেন্ট সেট হଉଛି তাহলে নোটর কোন পাইলো লেখ এভরি নোটর কোন লেখা বর্তমান বর্তমান নোটরে লেখা হলা every equal set is equivalent set for every equivalent set may or may not be equal set on model লেখা হলো every equal set is equivalent set but every equivalent set may or may not be equal set তার প্রত্যেক ইকুয়াল সেট গুলা ইকুইভ্যালেন্ট সেট হবো কিন্তু প্রত্যেক ইকুইভ্যালেন্ট গুলা may or may not be মানে may or may not be equal set মানে প্রত্যেক ইকুইভ্যালেন্ট সেট গুলা ইকুয়াল সেট হেই পারে ন হেই পারে গোটটা হবো নাই may or may not মানে every equivalent set may or may not be equal set মানে সবু ইকুইভ্যালেন্ট সেট গুলা ইকুয়াল সেট হেই পারে ন হেই পারে গোটটা হবনি may or may not be হেই পারে ন হেই भी পারে সরিলা ইকুয়াল সেট আউ ইকুইভ্যালেন্ট সেট বুঝলা বর্তমান পড়িয়া কোন আমি सबसेट एंड सुपरसेट এটা পড়ছিল 9th ক্লাসে सबसेट एंड सुपरसेट বর্তমান পড়িলা सबसेट एंड सुपरसेट
सबसेट एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट एपड़े कोन सबसेट एंड सुपरसेट। अच्छा सबसेट एंड सुपरसेट मानला तो डेफिनेशन लिखुची if two set A and B, if two set A and B, every element of set A are in set B, then are in set B is called A is super subset of A is subset of B and B is super set of A। कौन डेफिनेशन लिखा सबसेट एंड सुपरसेट। if two set A and B বা if two finite set A and B জানতে হবে if two set A and B বা if two finite set A and B का set है लो A and B का finite set है लो A and B। every element of set A, every element of set A are in set B। या कहला एयर प्रत्येक उपादान गुड़ा बी सेट रे थिबा दरकार। एयर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बा ईच एवरी बा ईच बा ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी। एयर प्रत्येक उपादान बा प्रत्येक एलिमेंट गुड़ा सेट बी रे थिबा दरकार। एयर जो एलिमेंट थिबो सेडा सब बी रे थिबा दरकार। हम सेटा कौन करिवो A is subset of B and B is superset of A। ताने each प्रत्येक एलिमेंट एवरी लिखिबार each लिखिबार माने all लिखिबार each element of set A are in set of B बुझला। ताने A रो प्रत्येक उपादान A रो प्रत्येक एलिमेंट सेट B रे थिबा दरकार। ताने सेटा कहजो कोन is called A is subset of B and B is superset of A। बर्तमान धर एग्जांपल ला A ला 1 2 3 4 B ला 1 2 3 4 5 6 देखो एरा कहबो देखो ए सेट अछि 1 2 3 4 ए सेट में क्या कोन एलिमेंट अछि 1 2 3 4 जो ए सेट जो अछि ए सेट जो अछि 1 2 3 4 सेटा बी सेट रे थिबा दरकार। ना बी सेट रे थिबा दरकार। तन देखे एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर इन सेट बी तन सेट बी भीतर थिबा दरकार। देखे हम मैच करिया ए अछि बी अछि 2 अछि 3 अछि 4 अछि ताने ए बी रा और एक्स्ट्रा था सेटा जायस नहीं बी रा और 1000 रो 2000 रो एटा मन जायस नहीं। ए रा जो एलिमेंट थिबो सेउडा बी भीतर थिबा दरकार ए बुझला। ताने ए रा एक अछि बी रा एक अछि 2 अछि 3 अछि 4 ताने ए रा प्रत्येक एलिमेंट बी रे अछि ताने एटा कहबो ए एटा सबसेट चिन्ह एटा सबसेट चिन्ह ए सबसेट ऑफ बी। जदि ए सबसेट बी ला बी इज सुपरसेट ऑफ ए एटा ला सुपरसेट चिन्ह ए बुझला। ताने ए सबसेट बी बुझबेलो ताने ए रो प्रत्येक एलिमेंट बी रे थिबा दरकार। जदि ए सबसेट बी ला ताने बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो आउ एग्जांपल दोछि ए ला ए बी सी डी बी ला ए बी 1 2 3 देखो ए रो प्रत्येक एलिमेंट बी भीतर थिबा दरकार। ताने ए रो ए अछि बी रो ए अछि गाछला बी अछि बी अछि सी अछि ए रो देखो ए अछि बी रो ए अछि
देखो ए एलिमेंट मैच होला, ए बी मैच होला, ए रो प्रत्येक एलिमेंट बी भीतर थिबा दरकार। ताने ए रो सी अछि, बी रे सी नाही, जदि गोटे भी मैच होला नाही ताने आउ आगु जीवो नाही, सबुरा थिबा दरकार। गोटे मैच होलानी माने आउ हबो नाही। ताने ए रो प्रत्येक एलिमेंट बी भीतर अछि कि नाही, काहेना ए अछि बी अछि सी नाही बी नाही। ताने ए रो प्रत्येक एलिमेंट बी, ए रो प्रत्येक उपादान सेट बी रे नाही, ताने एटा सबसेट हबो नाही। ताने एटा कोन लेखा को ए नॉट सबसेट माने 11 गोटे पके तो देखो सबसेट चिन्ह नॉट सबसेट बी। यदि ए नॉट सबसेट बी होला ताने बी नॉट सुपरसेट ऑफ ए, बुझल। ताने सबसेट कोन सुपरसेट कोन बुझ पेलो, ए रो प्रत्येक उपादान सेट बी भीतर थिबा दरकार। ए बुझेला क्लियर पूरा। सबसेट कोन सुपरसेट कोन ए बुझेला। बर्तन पढ़िया कोन इमिति गोटे सेट रे सबसेट क्रिएट करा जाय बा सबसेट केमिति बना जाय। बर्तन पढ़िया कोन सबसेट केमिति बना जाय।